हेलो फ्रेंड्स मैं करुणाकर स्वागत कर मोर यूट्यूब चैनल जे कि करुणा सार लाइव चैनल को देखंतु आज मु आपण मानन पई नै आछि कवि सम्राट आमे जाउ कहउछंदी कवि सम्राट उपेन्द्र भंजଙ୍କ साहित्य कृति तांको विषय रे आमे किछि जानिबा एवं तांको रचनावली गुडिक निश्चित भाव आमे जेते गुडी रचनावली से लिखिछंती से गुडी को आमे जानिबा एवं तांकर से रचनावली माने रचनावली गुडिक छंद जो रही केतोटी छंद से प्रत्येक आमे जानिबा देखंतु आपण मानू जदि वीडियो भल लगे निश्चित भाव लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। देखो आज देरी न करी आमे क्लास आरंभ करदे कौन करिया आमे जानी कौन ना उपेन्द्र भंज जने कल्पना विनाशी कवि से मृत्यु अपेक्षा जीवन को माने भल पाई बुझिपारे कहते आमर उपेन्द्र भंज कौन कर ना रीति साहित्यर सबुठारु लोकप्रिय कवि से बहु ग्रंथ रचना कर से अनेक चौतीसा चौपदी दोहा षोड़शा काव्य प्रभृति रचना कर देखो आम जो रचना कर रचनावली गुड़िक आम लक्ष्य करिया कौन कौन ना मनकर यो पौराणिक काव्य ता भितर किसी रही पौराणिक काव्य गुड़िक कौन कौन देखो कोई पौराणिक काव्य अच्छी रचनावली गोटाए अबनार सतरंग अबनार सतरंग पौराणिक काव्य कला कौतुक कुंज बिहारी वैदेशीय विलास ब्रजलीला रामलीला मृत राहास लीला सुभद्रा परिणय युड़िक उड़ी आम कवि सम्राट उपेन्द्र भंजकर कारण पौराणिक काव्य आउट फ्रेंड्स देखो आम कहले सीना एगुड़िक पौराणिक काव्य काल्पनिक काव्य कौन काल्पनिक काव्य है कलावती आउट कहला देखो आम पौराणिक काव्य जाने यहाँ हूँ काल्पनिक काव्य कौच कलावती कामकला कोटि ब्रह्मांड सुंदरी चंद्रकला चंद्रलेखा चित्रलेखा आउ जो त्रिलोकव मोहिनी प्रेमलता प्रेम सुधानिधि भाववती मनोरमा मुक्तावती देखो एगुड़ा हूँ कौन काल्पनिक काव्य नेक्स्ट देखो कौन कही आमर नेक्स्ट कौन कही काल्पनिक काव्य भितर आउरी रही कौन ना रही आमर देखु कही रसलेखा गोटे कही कौन रसलेखा रस मंजरी रसिक हाराबली लावण्यवती शोभावती सुवर्णरेखा और होम मंजरी एगुड़िक निश्चित भाव में क्वेश्चन गुड़िका परीक्षा आसूसी देखो कौन कौन लेखा रही काल्पनिक काव्य आलंकारिक काव्य किसी रही कौन कौन आलंकारिक काव्य गोटे जाइए चित्रकाव्य बंदोदय छांदभूषण रस पंचक और रस मंजरी देखो आलंकारिक काव्य गीतिका काव्य रही गीतिका काव्य कौन कौन गीतिका काव्य रही देखो गीतिका काव्य रही कोई गाहा गाहा चौतीसा चंद्र इत्यादि बहु चौतीसा चौपदी भूषण दोहा छपई षोलपई एगुड़ा कौन तार गीतिका गुड़िक देखो फ्रेंड्स निश्चित भाव में एगुड़ाक मन रखिए एगुड़ाक गीतिका एगुड़िक गला आलंकारिक काव्य नेक्स्ट कौन कही देखो विविध रचना कौन कही विविध रचना कौन ना गीताभिधान 36 रास नारद पुराण पुरुषोत्तम महात्म्य विचित्र तरंगिणी आउट हूँ षड़ ऋतु इत्यादि देखु आम जाने कवि सम्राट उपेन्द्र भंजकर साहित्य कृति विषय कौन ना जो रचनावली आम 5 भाग विभक्त कराई जो कवि सम्राट उपेन्द्र भंजकर माने रचनावली केत भाग विभक्त कराई ना 5 भाग विभक्त कराई फ्रेंड्स मन रखिए कौन कौन 5 भाग विभक्त कराई मु पूर्व आलोचना करी देखो गोटे हूँ पौराणिक काव्य प्रथम है कौन पौराणिक काव्य द्वितीय है काल्पनिक काव्य तृतीय होती कौन देखु तृतीय कही आलंकारिक काव्य चतुर्थ कही देख गीतिका काव्य पंचम कही देखु विविध रचना देख बुझिपारे फ्रेंड्स माने कवि सम्राट उपेन्द्र भंजकर कौन कौन ना एगुड़िक कौन ना रचनावली जो 5 भाग विभक्त कराई फ्रेंड्स मन रखिए आउ गए भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जे कौन कही ना जो उपेन्द्र भंज से कवि उपेन्द्र भंज लोकप्रिय होती कौन
ନା ଜନସମାଜରେ ଲାବଣ୍ୟବତୀ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ପ୍रणୟ କାହାଣୀ ଏ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଲୋକପ୍ରିୟ ବେଶ ପରିଚିତ ଭାବରେ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କିଛି ରହିଛି କୃତି ଯାହାକି ମନେକର କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା ନାଁ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ତା ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ। ମନେ ରଖିଏ ନୀଳକଣ୍ଠ ଭଞ୍ଜ। ନୀଳକଣ୍ଠ ଭଞ୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ନୀଳକଣ୍ଠ ଭଞ୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା। ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ନୀଳକଣ୍ଠ ଭଞ୍ଜ ଘୁମୁସର ରାଜା ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଘୁମୁସର ରାଜା ହୋଇଥିଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଯେତେବେଳେ ମାନେ 1701 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଓ 1604 ମସିହାରେ ନିଜ କାକା ପୁଅ ଭାଇ ଦ୍ୱାରା ବିତାଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ। ନୀଳକଣ୍ଠ ପୁତ୍ର ଉପେନ୍ଦ୍ର ସହ ନୟାଗଡ଼ରେ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସିଂ ମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ମାନଧା ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ସେ ନେଇଥିଲେ। ନୟାଗଡ଼ ରାଜା କ'ଣ ନା ତାଙ୍କ କବିତ୍ୱରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ବୀରବର ଉତ୍ପାଧି ଦେଇଥିଲେ। ବୀରବର ଉତ୍ପାଧି କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡ଼ିପାରେ। ନା ବୀରବର ଉତ୍ପାଧି ଦେଇଥିଲେ କିଏ? ନୟାଗଡ଼ ରାଜା। ନୟାଗଡ଼ ରାଜା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମନେ ରଖେ ନୟାଗଡ଼ ରାଜା ଦେଇଥିଲେ ବୀରବର ଉତ୍ପାଧି, ବୁଝିପାରିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରଚନାବଳୀ ରହିଛି ଆମମାନଙ୍କର ବୈଦେଶିକ ବିଳାସ। ମନେ ରଖିବେ ବୈଦେଶିକ ବିଳାସ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ରଚନାବଳୀ। କହୁଛି ଏଥିରେ କେତେ ରଖେ 57 ଛାନ୍ଦ ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି? ନା ଛାନ୍ଦ ସଂଖ୍ୟା 57ଟି। 57ଟି ରହିଛି କ'ଣ ନା ବୈଦେଶିକ ବିଳାସ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଲେଖା ତାଙ୍କ 57ଟି ଛାନ୍ଦ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଲାବଣ୍ୟବତୀ ଦେଖନ୍ତୁ। ଲାବଣ୍ୟବତୀ ଯେଉଁ ଅଛି ଲାବଣ୍ୟବତୀରେ ରହିଛି 48ଟି ଛନ୍ଦ। କେତେଟି? 48ଟି ଛନ୍ଦ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ବୈଦେଶିକ ବିଳାସର 57ଟି ଆଉ ଲାବଣ୍ୟବତୀ ରହୁଛି 48ଟି। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର କେତେଟା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଛନ୍ଦ। କହିଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି। ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧିର ଆର ଛନ୍ଦ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି କେତେ? ନା 16ଟି। ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧିର ଛନ୍ଦ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 16। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମନେ ରଖିବେ ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧିର ଛନ୍ଦ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 16। ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ। ତାଙ୍କ ଲେଖା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ନା କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ। ତାର ଲେଖା ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି କେତେ? ନା ଆମର ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା 35। ଆର ହେଉଛି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରର ଛନ୍ଦ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 35। ମନେ ରଖେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏଇ 4ଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଛନ୍ଦ ସଂଖ୍ୟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ 1 ମାର୍କ ପାଇବେ। କ'ଣ କହିଛି ନା ପ୍ରଥମ କହିଛି ଆମର ଏଇଟା ଆମର ବୈଦେଶିକ ବିଳାସ। ବୈଦେଶିକ ବିଳାସର ହେଉଛି 57ଟି। 48ଟି ଛନ୍ଦ ହେଉଛି କେଉଁଟା? 48ଟି ଛନ୍ଦ ହେଉଛି ଲାବଣ୍ୟବତୀ। 16ଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା 16ଟି ହେଉଛି ଆମର ହେଉଛି ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି ହେଲା। ଆଉ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ ହେଉଛି ଆମର 35ଟି ଛନ୍ଦ ରହିଛି, ବୁଝିପାରିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।